Yun o. Ayan. Hi! Welcome to Ati-Atihan! Ibalik yung uso mo, yung uso. Yung uso ba? Subscribe to Biyahilot channel! Yan. More subscribers! Oh, uso ulit ma'am. Yan o. Ganda ng uso. Pilungga talaga. Oh, yan o. Okay, thank you. Channel! Oh, yan. Sir, welcome sa vlog. Live tayo sa YouTube. Vlogger. Oh, sir, welcome. Meron channel, sir? Biyahilot, oh, yun. Live tayo sa YouTube. Mamaya pa lang kayo. Walang signal ngayon. Okay, sir. Oh, thank you. Oh, yun, oh. Oh, isang grupo. Welcome sa vlog. Live tayo sa YouTube. YouTube, sir. Vlogger. Hindi makadungog. Dingin. Oh, yan. Live tayo sa YouTube, ma'am. Ando na kayo. Oh, shout out to sa mga naiwan. Hindi nakakuyog ba? Oh, hindi kayo nakabugtaw, aga. Bahala ka muna. Oh, yan. Yan, oh. Sa YouTube, YouTube. Ando na kayo. Biyahilot channel. I-type lang sa YouTube, oh. Ito. Hi po! Oh, yan, oh. Uy, ano mo yung nobyo mo, ma'am? Yan, nobyo. Iwan ka. Ano kay Jowa, si Rilo? Yan, oh. So, angin mo, ma'am. Ano man mo, ma'am? Si ina nga, sabay man dire. Ari man di, oh. Ah! Oy. Oh, yan, oh. Mamo, welcome sa vlog. Live ta sa YouTube, ma'am. Vlogger. Oh, yun, oh. Oh, shout out, mamo. Shout out sa mga naiwan. Oh, channel. May 5,000 videos na tayo, ma'am. Nga nagawa, Luzon, Visayas, Mindanao. May 1 million tayo na viewers. Yan, oh. Oh, ando na kayo. Pero mamaya pa kayo, walang signal ngayon. Ayan, oh. Shout out, ma'am. Shout out! O, gikapoy na din sila. Pagod na yung paa. Nakaupo na lang sa eskanita. Pero hindi naman ito, marami naman sila yun. O. Kasi may ano pa yun mamaya. Event to, anong event mamaya? Wala na pa. Pauwi na. O. Okay, ma'am. Thank you, mama. Welcome sa vlog natin. Ay, pagkaroon daw. One more.